ویم بوزیو صرف تو خداین یمو چیزو نش منزہ پاک از ازل حضرت نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ نبی فرمان حدیث مبارکن اندر ان النبی کان اذا صلی فرج بین یدیہ یلی نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس کران شروع اتی اس دست مبارک کران بلند دست مبارک اس کران بلند بے اس انگشتان مبارک فرج بین یدیہ دست مبارک اس کھل تراوان انگشت مبارکن ہند ایم پتش یوت تھود نیوان گوشے مبارکن تان نیوان پنن دستہائی مبارک حضرت نبی لولا ہوتا راوی فرماوان بخاری شریف کی روایت اندر حتی یبدو بیاد ابتائی صحابہ فرماوان ایسوس ایوان بغلی مبارکن ہز نور بوزن بغلی مبارکن یس نور اس نیران یوت اس نیوان دستی مبارک گوشے مبارکن تانی بلند نیوان انگشتی مبارک کھل رویت اس تکبیر کران نماز شروع کران سون محمد رسول اللہ یوت اس نیوان گوشے مبارکن تانی تھود بے اس یوت بلند کران بازوئی مبارک اس بغلی مبارکن ہند یوان نور بوزن کیا اس یوان نور بوزن اتندرا بیا خصوصیت تہ ون بوزیو ترے اخ زامن بی کار کڑن یت انگڑائی لینان چھ ونان انگڑائی بی کیا ونو تہ بی پائی مبارکن ہند مزم حصہ یمو چیزو یمو آبو نشتو خدائن پاک تو منزہ حضرت رسول خدا یہ فطرتی چیز بیاکھ چھ فطرتی چیز انسانس کچھن بغلن چھ یوان وال سینس چھ یوان وال یہ چھ اکثر انسانن آسان اکثر کانس اجرت کانس چھن آسان سوائس آسمان مگر اکثر انسانن چھ آسان او چھ فرمومت نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بغلی مبارکن ازم یم وال تلان یم چھ فطری انسانس ہر اکس مگر یمو چیزم نش تھو خدائن منزہ پاک سون محمد رسول اللہ بغلی مبارکس نا از ازل تا ابد موئی مبارک کہیں سینے مبارکس نا موئی مبارک کہیں سنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام جو خصوصیات توئی فرماوان یت بخاری شریفس منظر یہ صحاب صاحب فرماوان یوت اس نیوان حتی بیاد ابتائی ابت چھ ونان عربی زبانی مز کچھن بغلن ابتائی کی دون بغلن ہن سفیدی نور اس یوان بوزن اتہ اس نہ آسان زان تہ موئی مبارک کہیں یعنی موئی مبارک اس آسان جو وال آسان جی انسانس کچھن مز یہ مونی چھ منزہ پاک حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اوے اس اپر کن سفیدی یوت اس نور سدی ولت نوری نور سون نبی صاحب سرتاپا ام بغلی مبارک مز اس نور اس آسان اگر بون تراون سوس نیوان تیلی بوزن کی مگر اسوس یوان تم سات بغلی مبارک ہند نور بوزن یلیم وکانا صلی فرج بین یدیہ یلی دست مبارک اس نماز وز نیوان کوتان گوشے مبارکن اس یوان یہ بغلی مبارکن ہند نور بوزن اس بغلی مبارکن ہند کیا نماز ہند طریق ہچناوان حضرت رسول خدا پت کت کن نماز من یہ نماز امام بخاری اونمت آخری نماز ہند طریق بے اونمت ات من اوصاف کوالٹیز یم اوصاف یم نش انسان دور کی یم یوان مان آب یم اوصاف کر خدائن پد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یم صفت کہ بغلی مبارکن تین سرتا پا حلقی مبارک بیٹھ برابر این پتہ یت پای مبارکن تانی کنی جائے موئی مبارک توی فرماوان بیاد من جسمی نورا نورا نوری نور سیوان صحاب سبن بوزن نوری نور سفید نور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جسم نازین تو روتا اشار سوری فکری حدیث مبارک چیئے
یہ ترین جائن بخاری شریف من کتاب الاذان من امام بخاری یہ 807 حدیث مبارک یہ دپک یوتان تلان یہ گو تلان مگر یہ گو منسوخ یہ گو یہ حدیث مبارک منسوخ پت فرمو کہ ون تلیو مستورات تلن شانن تان نماز وز تھون سینس تان امہ پتہ مرد تلن کوتان امام بخاری بیان کور کانا یصلی حدیث مبارک پڑھی بخاری شریف کے پڑھی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اذا صلی فرج بین یدی ید چھ ونان عربی زبان مز اتھن ونیو ون گو یدی ونو نا اتھ کی ونو دست مبارک دست کی ونان فارسی چھ احترام رسول خدا سون گو اس ونو یس چھ کل انسان سن کل نبی سن ونو سائی مبارک کیا ٹھیک اس ونو یہ انگوش نبی سن ونو کی انگوش مبارک اتھ گو یعنی دست مبارک اذا صلی فرج بین یدی فرج گو کشاد اس کران دست مبارک یہ انداز اس پہ نہیں بلکہ اس کران ان پت کوتا اس تلان امام بخاری کران بیان یت بخاری شریف مز فرج بین یدی حتی یبدو بیاض ابطائی ابط کت ونان ابط ونان بغلس کتن یت ونان حتی بیاض گئی سفیدی وائٹنس یہ کیا ہو سے سفیدی یہ اس نور نیران بغل مبارک کن رسول خدا ریدی صاحب صاحب فرماوان اس وچھان یہ دست مبارک اس نیوان حتی یبدو ظاہر روز گژھان بیاض سفیدی ابتائی ہی ام سندین نبی صاحبن بغل مبارکن دون ہند یہ بیاق صفت بوزوی ژوٗرِم یُس زن فطری انسانس چھُ یہ بوزو تۄہہِ ژوٗرِم صفت حضرت رسول خدا سُہ صفت یمی نش کہاں یل کہاں انسان ذات آگے زامن یہ بوزو نا تصایب ونان بیا گو انگڑائی لینا کارڈ کڑن یہ تمتا ونان عربی زبان مز یمو دۄیو چیزو نش بی بوزو اخمس یت عربی زبان مز ونان اخمس اردو پٲٹھۍ ونان تلوا یا تلپت ونو گئی ترٛیٚیِم بوزو کہ بغل مبارکن تو سینہ مبارکس کُنہِ جایہِ نمو یہ مبارک یہ صفت اوصاف خدائن تھومت سنس نبی برک یہ کور امام بخاری اتد بیان امام قرطبی سند حوال سد و استدل به علی ان ابتائه لم يكن عليهما شعرا یہ شرح امام ابن حجر اسقلانی کران بیان صفت نبی اے لوکو تہ سارنی بغلن وال میس نبیس یہ صفت کہ امس نا آز ازل کہین کوالٹی زامن ساری کران صحاب صاحب تی صحابیات تی ولی تی بزرگ تی نیکوکار تی چھا زامنی نش کان یل مگر زامنی چھ منزہ پاک حضرت محمد رسول اللہ امام بخاری کران بیان امام اسقلانی کران ات بیان استدل دلیل صدرائی بھی سے علی ان ابتائی یعنی ابتائی رسول اللہ یعنی بغل مبارک نبی سند لم یکن علیہما شعرا شعر چھ ونان عربی زبان مز والس بال یمو نش منزہ پاک سون نبی برحق تو نتی فکر یل اس وچھان دست مبارک کتیا مسئلہ درائے ام مز اخ تھون انگوش یال نماز وز تگان بوز بیچ نین کوتا تھود بیچ نین واریاہ تھود یہ گو سنت مطہرہ حضرت رسول خدا صحابہ فرماوان یوت اس نیوان ایسی عام انسان چھ صحابہ صبن یہ مگر یوت اس نور نیران اگر بون اس ہوان بازوئی مبارک تیلی اس صحابہ صبح وچھان بغل مبارک نور کی فرماوان یبدو بیاض ابطائی اس دون بغل مبارک نور وچھان ولم یکن علیہما شعرا کہیں اوس نموئی مبارک نہ سینہ مبارکس نہ بغل مبارکس کاہ موئی پلین اوس اپری اوس نور نیرا وکان یتفجر منہا انوار یتفجر پھورتے تھے نور اوس
پھٹان امس نور اس نیران آز بغلی مبارک حضرت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماوان سیدی اذا سجد فرج یدیہ عن ابطیہ بیاکھ حدیث مالک امام ابن حجر اسقلانی شارح بخاری کرام بیان یل سجدہ تہ دیوان حتی انی یہ راوی فرماوان جابر بن ربیعہ فرماوان قسم خدا نے اچھو وچھم حتی انی رآ بیاد ابتائی یعنی سجدہ دیوان میاوش پانیو اچھو نور اس نیران بغل مبارک کن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کیا گو انسان کے سوچار آئی مطلب گو تیل جو تھاونی نماز ویزی سجدہ ویزی دور دور جماعت وغیرہ کیا جماعت اسمز گچی ہم بیس دشن کھوبری کس نفرس کھالن مگر فردن جو تھاون کوشش کریں ویلی سے اللہ تعالی مدینہ منورہ تو واتن مکہ معظمہ واتن تاکہ وچھو تو تاکہ یم تہ آسان کو تو اوتھی تاکہ یم آسان اوتھی تاکہ روزان سو یوت سنت مبارک متعلق کیازِ بھیڑ چھ آسان لوکن ہند ہجوم چھ آسان تاکہ چلے مگر فرماوان حتی انی رآ میاوش پنیو اچھو بیوم یائنی بیاد ابتائی بغل مبارک نور اس پھٹوان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ فرماوان وائل ابن حجر البلائم حفظ رسول خدا صحاب صاحب صدیق رضی اللہ عنہ نام مبارک وائل ابن حجر فرموس یا وائل اذا صلیتا فجل یدیکا حذا اذنیک گو پان اس پان کرک فعل پان یعنی پان اس کرک ادا اس بوزو امام بخاری بیا حدیث مبارک چھو وائل اس فرموک اے وائل ابن حجر علی نماز آسف پران اتھگا سن تلن پانن برابر حذا اذنین اذن چھوانان عربی زبان مز کنن ونیو کنن تانگا سنن برابر بیا حدیث مبارک چھن بخاری شریف بوزو تائی مرآت تجعل یدیہا حذا صدیہا اے وائل مستوراتن کر حکم یم تلن پانن اتھ پنن شانن تان یا پنن سینن تان صدی چونان سینن تان کتف گو بھوک مگر اچھت چھ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صدی گو سینن تانیت مستورات تلن ویدعو علی صدرہن بے آسن تھوان پنس مستورات کتت پنن اتھ سینس تان مگر مرد کیا آسن کران والرجل یدعو یدعیہ تحت سرہ تونس سرہ چھوانان عربی زبان مز تونس ٹھیک اور تان تھاون یہ جو حکم کران سون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبس وائل ابن حجر جلیل قدر صحاب رضی اللہ عنہ کیا فرموز یا وائل اذا صلیتا اے وائل ان نماز آسک پران فجعل یدیکا حذا اذنیک یہ فرماوان یت بخاری از کس بخاری شریف کس مضمون اس منصوری اذا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرج بین الیدین فرج بین الیدین حتی یبدو بیاد ابتائی اشوس وان یوت اس نیوان دست مبارک ہر بازوی مبارک ہر اشوس وان بغل مبارکن ہند نور